लास्ट लेक्चर में कंडीशनल कन्भर्स इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ यो कंपाउंड स्टेटमेंट को डिस्कसन गरेको थिए। आज बाई कंडीशनल, व्हाट इज अ बाई कंडीशनल? It is also a compound statement. So what type of compound statement is called biconditional? A compound statement of the form P if and only if Q is called a biconditional. P and Q are simple statements. Symbolically, P if and only if Q is a biconditional. सो कुनै स्टेटमेंट र त्यसको कन्भर्स को कंजंक्शन P इम्प्लाइज Q र Q इम्प्लाइज P को कंजंक्शन हो बाइकंडिशनल. If P then Q, if Q then P, both should happen only then. If biconditional is true, it means conjunction of conditional and its converse both should be true. Take some example. Triangle ABC and triangle PQR are congruent if and only if three sides of triangle ABC, three sides of triangle ABC are equal to So two triangles are congruent if and only if three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of another triangle. तो यहाँ two statements को combined form हो biconditional. One statement is if triangle ABC and PQR are congruent, then three sides of triangle ABC are equal to the corresponding three sides of triangle PQR. Its converse, if three sides of triangle ABC and triangle PQR are equal, then triangle ABC and triangle PQR are congruent. So conditional and its converse यो दुवै को conjunction हो biconditional. यो दुवै statement हो true. So biconditional is true. The idea that we get from this biconditional is true. यसैलाई चेन्ज गरेर if triangle ABC and PQR are similar,
then three angles of these two triangles are equal. So another biconditional can be taken as triangle ABC and triangle PQR are similar if and only if three angles of triangle ABC are equal to corresponding three angles of triangle PQR. तो यसको पनि कन्भर्स थ्री एंगल्स वन ट्रायंगल को करेस्पोंडिंग थ्री एंगल्स एनदर ट्रायंगल को इक्वल छ भने ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर. A biconditional is the conjunction of a conditional and its converse. So make truth table for a biconditional. Two statements are P and Q. In how many ways we can take two statements? Both statements true. P true, Q false. P false, Q true, and both false. These are four possible ways by which we can consider two statements. P implies Q, true implies true, true implies false. So conditional is false in case hypothesis is true and conclusion is false. False implies true, false implies false. Q implies P. So for this, Q is hypothesis, P is conclusion. True implies true, false implies true, true implies false, false implies false. यस्तो मैले लास्ट क्लासमा इक्जाम्पल दिएर कंडिशनल को ट्रुथ भ्यालु लेख्ने वे बताएको थिएँ. Conjunction of a conditional and its converse is biconditional. So this is biconditional. It is equivalent, logically equivalent with conditional and its converse. So यो दुवैको conjunction गर्नुपर्ने हो. ट्रू र ट्रू स्टेटमेन्ट एन्डले कम्बाइन गर्दैछ भने that statement is true. फल्स र ट्रू एन्डले कम्बाइन गर्दैछ टु स्टेटमेन्ट्स, देन कन्जङ्सन इज फल्स. ट्रू र फल्स एन्डले कम्बाइन गर्दा फल्स, ट्रू एन्ड ट्रू, दिस इज ट्रू. सो बाइकन्डिसनल ट्रू हुनलाई त्यसको कम्पोनेन्ट स्टेटमेन्ट्स बोथ ट्रू हुनुपर्छ और बोथ फल्स हुनुपर्छ. बोथ फल्स हुँदा पनि बाइकन्डिसनल ट्रू छ, बोथ ट्रू भए पनि बाइकन्डिसनल ट्रू. यदि बाइकन्डिसनल लेखिरहेछ यसको कम्पोनेन्टमा कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्ट फल्स हो भने, one statement, only if one statement is false, then biconditional is false. If both are false, even then biconditional is true. So what is the conclusion?
the biconditional is true if both statements have same truth value. Both are either true or both are either false. यदि डिफरेंट ट्रुथ भ्यालु छ त्यसको कंपोनेंट को then biconditional is false. Most of the theorems are given in the biconditional form. If two triangles are congruent, then their corresponding angles are equal. तर यसैको कन्भर्स, if the corresponding angles of two triangles are equal, then they are congruent भन्नु false हो. Means a statement र त्यसको कन्भर्स, कंडिशनल र कन्भर्स यदि कम्बाइन गर्छ भने यसबाट बन्ने बाइकन्डिशनल ट्रू हुँदैन, बाइकन्डिशनल फल्स हुन्छ. यदि एउटा पनि फल्स भयो भने कंडिशनल और कन्भर्स, इफ एनी वन अफ देम इज फल्स, बोथ फल्स हो भने त्यसको बाइकन्डिशनल गर्दा P इम्प्लाइज Q र Q इम्प्लाइज P हैन. दुवैको यदि सेम छ, फल्स फल्स नै हो भने त्यसलाई एन्डले कम्बाइन गर्दा फल्स हुन्छ. अब मैले लास्ट लेक्चरमा यो सम्बन्धी डिस्कसन गरेको थिएँ. लजिकली इक्विभ्यालेन्ट, इफ टू स्टेटमेंट्स हैव identical truth value, then those statements are called logically equivalent. So take some example. Negation of P or Q is logically equivalent to negation P and negation Q. This symbol stands for logically equivalent. How we prove these two statements are logically equivalent? By making truth table. Two statements P and Q can be taken in four different ways. We can take both statements true, P true, Q false, P false, Q true, and both false. These are four possible ways in which we can take two statements. Negation of P from the first column, if P is false, then negation of P will be true. If P is true, then the negation of P will be false. So with the help of the first column, we can write the truth value of negation P. Negation Q from the second column, Q true छ भने negation Q will be false. यदि Q false हो भने negation Q will be true. फर्स्ट र सेकेन्ड कलमबाट ओरले कम्बाइन गर्दैछ, मिन्स डिसजंक्सन वी आर मेकिङ. सो डिसजंक्सनमा यदि कुनै पनि स्टेटमेन्ट ट्रू छ भने द डिसजंक्सन विल बी ट्रू. बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू भए पनि ट्रू. डिसजंक्सन इज फल्स ओन्ली व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर फल्स. सो P र Q बोथ ट्रू, देयर डिसजंक्सन इज ट्रू. one true, another false. Disjunction true, both false, then disjunction is false.
मेक इट्स निगेसन, यदि कुनै स्टेटमेन्ट ट्रू छ भने त्यसको निगेसन फल्स, फल्स को निगेसन ट्रू। अब यो कलम लेख्नलाई थर्ड र फोर्थ कलम को युज गर्नु छ। निगेसन पी र निगेसन क्यू को कन्जङ्सन एन्डले कम्बाइन गरेको। एन्डले कम्बाइन गर्दा व्हाट विल ह्यापन, द कन्जङ्सन इज ट्रू ओन्ली व्हेन बोथ स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू। फल्स हुन्छ इफ एनी वान अफ देम इज फल्स। एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, फल्स र फल्सलाई एन्डले कम्बाइन गर्दैछ भने दिस बिकम्स फल्स। फल्स र ट्रू एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, ट्रू र फल्स, फल्स, ट्रू र ट्रू कम्बाइन गर्यो भने ट्रू। सो लास्ट को टू कलमबाट व्हाट वी अब्जर्भ, these two compound statements have identical truth value. Identical truth value means यो false हो भने यो पनि false for the same set of component statements. यो false हो भने यो पनि false for these two statements. So identical truth value भएकोले these two are logically equivalent. त्यसलाई लास्टमा यस्तो लेख्न सक्छ, from the truth table we observe that these two compound statements have identical truth value, so they are logically equivalent. Prove that negation of P and Q is logically equivalent to negation of P or negation of Q. Negation of the conjunction is logically equivalent to the disjunction of their negations. Make conjunction of the statements P and Q. If both statements are true, then their conjunction is true. If any one of them is false, then conjunction is false. Make its negation. यदि statement true छ भने negation is false. थर्ड र फोर्थ कलमबाट डिसजंक्सन छ। डिसजंक्सनमा ट्रू हुनलाई एटलिस्ट वान अफ द स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू. इट विल बी फल्स ओन्ली व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर फल्स. सो इन दिस टू कलम्स फल्स फल्स अरले कम्बाइन गर्दैछ भने इट बिकम्स फल्स. फल्स र ट्रू अरले कम्बाइन गर्दा ट्रू. So from the last two columns here also we observe that these two compound statements have identical truth value, so they are logically equivalent. यो डिमर्गन्स लमा के हुन्छ, complement of the intersection of two sets is equal to the union of their complements. त्यस्तै यहाँ negation and ले कम्बाइन गरेको छ, त्यसको negation लिइरहेको छु, त्यसको के हुन्छ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु निगेसन अफ पी और निगेसन अफ क्यू. सो लजिकली इक्विभ्यालेन्ट प्रुफ गर्नु छ भने के देखाउनु पर्छ, ट्रुथ टेबलबाट आइडेन्टिकल ट्रुथ भ्यालु. negation of negation P or Q, it is logically equivalent to P and negation P, negation Q. So make column for these compound statements to prove these are logically equivalent.
negation P from the first column statement true छ भने negation false, statement false हो भने negation true. negation Q negation P and or Q यो दुईटा स्टेटमेंट को डिसजंक्शन. त पहिला डिसजंक्शन में के हुने गर्छ, एटलिस्ट वन अफ द स्टेटमेंट्स ट्रू हो भने डिसजंक्शन इज ट्रू. सो यो दुवै स्टेटमेंट में one is true, so their disjunction is true. Disjunction is false if both statements are false. Now negation of this P and not Q यो दुईटा कलमबाट यसको कन्जंक्सन में के हुन्छ, एनी वन स्टेटमेंट फल्स भयो भने कन्जंक्सन विल बी फल्स. ट्रू फल्स एन्डले कम्बाइन गर्दा फल्स, ट्रू र ट्रू एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, सो ट्रू. फल्स र ट्रू, फल्स र फल्स एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, सो इट इज फल्स. फल्स र ट्रू एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, सो इट इज फल्स. सो लास्ट को टू कलम्सबाट यो टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स को ट्रुथ भ्यालु व्हेन वी अब्जर्भ यो फल्स हुँदा यो पनि फल्स, यो ट्रू हुँदा यो ट्रू, मीन्स आइडेन्टिकल ट्रुथ भ्यालु भएकोले दिज आर लजिकली इक्विभ्यालेन्ट. यस्तै यो पनि प्रुफ गर्न सक्छ. यहाँ यदि एन्ड युज गर्छु भने यसमा और सेम प्रोसिजरबाट वी कैन प्रूव विथ द हेल्प अफ ट्रुथ टेबल. Tautology, it is a compound statement which is always true whatever truth values assigned to its components. So we can define it as a compound statement which is always true is called a tautology. Whatever be the truth values assigned to its components. For example, P or not P is a tautology. We have to prove this P or not P. P is a simple statement. This is a tautology. For this, make truth table. If we are taking any statement, that statement will be either true or false, but not both. These are two possibilities of taking a statement. If the statement is true, its negation is false, and we are combining them by or. So disjunction is true. When a statement is false, its negation is true. One is false, other is true, and we are combining them by or, then disjunction is true. So
in any choice whether the given statement is true or false. In this way, if we state that compound statement, then it remains every time true. That's why it is a tautology. अब यस्तो कुनै प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल कुनै स्टेटमेन्ट लेखेर त्यसलाई अरूले कम्बाइन गर्यो भने त्यसले दिने आइडिया एभ्री टाइम ट्रू हुन्छ, वेदर यु हेभ टेकन ए स्टेटमेन्ट ट्रू or false. For example, if you are taking -1 is a negative integer, -1 is a negative integer, suppose P represent this statement, so this statement is true. What is its negation? Negation P represent then -1 is not a negative integer. This is false. अब यसलाई अरूले कम्बाइन गर, P or not P represents -1 is a negative integer or -1 is not a negative integer. -1 is not a negative integer, -1 is a negative integer, यसबाट आउने आइडिया के हो भने -1 नेगेटिभ इन्टिजर हो या नेगेटिभ इन्टिजर होइन और भन्दैछ, त कुनै पनि एउटा ट्रू भयो भने ट्रू हुन्छ। जस्तो दुईजना स्टुडेन्ट यदि क्लासमा छ, अब उसले भन्छ मैले सल्भ गरेछु या उसले सल्भ गरेछ, यो क्वेसन मैले सल्भ गरेछु या मैले सल्भ गरेको होइन, त्यसैको निगेसन। यदि त्यसरी भन्दैछ भने उसले दिएको एन्सर रङ हुन सक्दैन, किनभने उसले सल्भ गर्न सक्छ या सल्भ नगर्न सक्छ, यो बाहेक तेस्रो पोसिबिलिटी हुँदैन। अरूले कम्बाइन गर्दैछु, द्याट्स वाइ दिस इज ट्रू एभ्री टाइम वेदर a statement is true or false. If we are combining by its negation with the connective or we are making disjunction, then it remains every time true. In place of P, if we are using any compound statement, even then in this form the resulting compound statement will remain tautology. अब मैले यहाँ के भन्दैछु, यहाँ P को सट्टा कुनै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यदि रिप्लेसमेन्ट गर्दैछ भने यहाँ रिप्लेसमेन्ट गर्दा यहाँ पनि रिप्लेसमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा बन्ने कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट टोटोलोजी नै हुन्छ। फर इक्जाम्पल, इन प्लेस अफ P, इफ वी टेक P एन्ड Q, अरूले कम्बाइन गर, देन निगेसन अफ P and Q, negation of P and Q, P को रिप्लेसमेन्ट गरेछु, P को रिप्लेसमेन्ट केले गरेछु, P and Q ले, यो फर्ममा P और नट P मा। सो दिस इज अ टोटोलोजी। यसलाई ट्रुथ टेबलबाट प्रुफ गर्न सक्छ। negation of P and Q लाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ, negation P और negation Q, यो दुवै सेम हो, जस्ट प्रुफ गरेको थिए। negation of P and Q is negation of P और negation of Q, त यो लेख्नु र यो लेख्नुमा कुनै फरक होइन। त यो टोटोलोजी छ, प्रुफ गर्नु पर्यो भने मेक ट्रुथ टेबल।
यहाँ युज भएको सबै सिम्पल स्टेटमेन्ट्सको छुट्टै कलम, त्यसपछि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, फाइनली यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट लेखेछु, जसले गर्दा यो लास्टको ट्रुथ भ्यालु लेख्नमा हेल्प हुन्छ। वन बाई वन मैले पिक्यू, त्यसपछि नेगेसन, त्यसको डिसजङ्सन, कन्जङ्सन एन्ड देन डिसजङ्सन अफ दिस टू लास्ट कलममा बनाएछु, जसले गर्दा ट्रुथ भ्यालु लेख्नमा हेल्प हुन्छ। टु स्टेटमेन्ट्स P and Q both are true. फर्स्ट कलमबाट स्टेटमेन्ट P ट्रू छ भने नेगेसन फल्स, सेकेन्ड कलमबाट सेम फर नेगेसन Q, थर्ड र फोर्थ कलमबाट दिस टू स्टेटमेन्ट्स आर कम्बाइन्ड बाई अर डिसजङ्सन छ। So disjunction is true if at least one of the statements is true. It will be false if both statements are false. P and Q conjunction of two statements. If both statements are true, then it is true. Conjunction is false if at least one of the statements is false. सो फर्स्ट र सेकेन्ड कलमबाट यसको ट्रुथ भ्यालु लेख्न सकिन्छ। अब यो दुवैलाई जोइन गर्नु छ अरले, डिसजङ्सन बनाउनु छ, त डिसजङ्सनको लागि कन्डिसन छ, के हो कन्डिसन? एट लिस्ट वन स्टेटमेन्ट इफ ट्रू देन देयर डिसजङ्सन इज ट्रू, फल्स र ट्रूलाई अरले जोइन गर्यो भने सो डिसजङ्सन इज ट्रू, disjunction of these two is true if at least one of the statements is true. So finally what we observe, this compound statement has every time true value whatever the truth values assigned to the two statements P and Q. So this is a tautology. This compound statement is tautology. यहाँ replacement गर्यो भने P or not P लाई त्यो के भएछ? tautology. त्यसलाई जुनसुकै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टले रिप्लेसमेन्ट गर्दा पनि यस्तै ट्रुथ टेबल बनाएर प्रुफ गर्न सक्छ दैट कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विल बी tautology. जस्तै यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट पनि P लाई केले रिप्लेसमेन्ट गरेछु? P और Q ले, यो हो tautology. Negation of P or Q can also be written as negation of P and negation of Q. So we can also write same procedure बाट यसलाई प्रुफ गर्न सक्छ. This is a tautology. यो compound statement लाई टेस्ट गर. What is this? Whether it is a tautology or not. के टेस्ट गर्नु पर्छ? यसको ट्रुथ टेबल बनाएर. Whether this is a tautology or not, if you have to test, make truth table for this. So two statements P and Q both are taken true, then their conjunction is true, its negation is false. A statement P
ए स्टेटमेंट पी र यो स्टेटमेंट को डिसजंक्शन त डिसजंक्शन में एटलिस्ट वन अफ द स्टेटमेंट्स ट्रू हो भने डिसजंक्शन इज ट्रू. So when we take both statements true, this compound statement is true. P is true, Q is false, and we are combining them by AND. Then it is false. Its negation is true. First column र यो column बाट two statements true and we are making them by taking them disjunction, then disjunction is true. A statement P false, Q true, and we are making their conjunction. यसको negation first र यो column मा one is false, other is true, and we are adding them by the connective OR. Taking both statements false and so their conjunction is false. False को negation true. First column र यो column बाट fourth column बाट OR ले combine गर्दैछ. One is false, other is true. Then the disjunction is true. So this compound statement is also a tautology. अब यहाँ in place of P जुनसुकै compound statement ले replacement गर्दा यो tautology नै हुन्छ. अघिल्लो example जस्तै यो conditional tautology हो कि होइन? If you have to test, hypothesis is conjunction of two statements P and Q. Conclusion is disjunction of two statements P and Q. If you have to test whether this compound statement is a tautology or not, for this make truth table. सो यो कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज भएको सबै स्टेटमेंट्स र कंपाउंड स्टेटमेंट्सलाई यूज गरिसकेपछि फाइनली यो कंपाउंड स्टेटमेंट कंडीशनल लेखेछु. P and Q both statements if taken true, then their conjunction is true. Their disjunction is also true. True implies true. यो दुईटा कलम बाट hypothesis true र conclusion पनि true छ भने conditional is true. P is true, Q is false, then P and Q is false. P or Q or ले combine गर्दैछ. At least one of the statements is true, then the disjunction is true. False implies true. Is true. We are taking two statements P and Q in which P is false, Q is true. Then their conjunction is false, but disjunction is true. False implies true. Taking both statements false, their conjunction is false. दुईटा false statement मैले लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिएको थिएँ. दुईटा false statement लाई and ले combine गर्दैछ भने that conjunction is false.
disjunction is also false. False implies false over A. This is true. त्यसरी के देखिन्छ आइडेन्टिकल या टोटलमा ट्रू नै छ यसको ट्रुथ भ्यालु टोटलमा ट्रू भएकोले के भन्न सकिन्छ दिस compound statement is a tautology. Another type of a compound statement is called contradiction. It is every time false. Whatever truth values assigned to its components. So write the definition as a compound statement A compound statement is called a contradiction if it is always false. Every time false हुन्छ भने such compound statement is called a contradiction. P and not P is a contradiction. Whatever truth values we assign for the statement P, this compound statement will remain every time false. Make truth table for this. A statement P, if true, its negation is false. Combine them by and. One is true, other is false, then their conjunction is false. If a statement P is taken false, then its negation will be true. Combine them by and. So यो false नहीं हो. Whatever truth value we take for the statement P, this compound statement remains every time false. That's why this is contradiction. अब यसरी कुनै स्टेटमेन्ट लेख्दा यो स्टेटमेन्ट र त्यसको नेगेसन एन्डले कम्बाइन गर्दैछ भने एभ्री टाइम त्यसले फल्स रिजल्ट दिन्छ. त्यसको फल्स नै हुन्छ ट्रुथ भ्यालु. Let P represent the statement root 3 is a real number, then negation P represents root 3 is not a real number. Combine them by and.
root 3 is a real number and root 3 is not a real number. If we write like this, यहाँ के भन्दैछ root 3 real हुन्छ र root 3 real हुँदैन. How can both hold at a time? root 3 real हुन्छ भने root 3 real कसरी हुँदैन? त एन्डले कम्बाइन गर्दैछ. सो कुनै स्टेटमेन्ट र त्यसको निगेसन साइमल्टेनियसली ट्रू हुँदैन. एउटा ट्रू छ भने अर्को फल्स नै हुन्छ र त्यसलाई एन्डले कम्बाइन गर्दैछ भने द्याट conjunction will remain every time false. That's why this is a contradiction. In place of P, we can take any compound statement. Even then, that resulting compound statement which has been made from this will become contradiction. In place of P, any statement if we are taking, like in case of tautology, त्यहाँ और थियो जस्तो मैले रिप्लेसमेन्ट गरेको थिएँ अघिल्लो इक्जाम्पलमा, त्यो टोटोलोजी नै थियो. त्यस्तै यहाँ के गर्न सकिन्छ, पी लाई पी एन्ड क्यू और पी और क्यूले रिप्लेसमेन्ट गर्यो भने रिजल्टिङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट विल रिमेन कन्ट्राडिक्सन. यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई टेस्ट गर्नु छ वेदर दिस इज अ कन्ट्राडिक्सन और नट. Negation of P or Q and Q, make truth table for this. Two statements P and Q both can be taken true, then their disjunction is true, its negation is false. एभ्री कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको लागि छुट्टै कलम बनाएपछि लास्टमा कन्क्लुजनमा ट्रुथ भ्यालु लेख्नमा हेल्प हुन्छ. त्यसैले यसपछिको यो कलम बनाउँदा नेगेसन अफ पी और क्यू दिस इज फल्स, यो कलम र यसबाट वान स्टेटमेन्ट इज ट्रू अदर इज फल्स, त्यसलाई एन्डले कम्बाइन गर्नु छ. सो इट इज फल्स. Two statements P and Q while taking P is true, Q is false, and we are combining them by OR. So disjunction of two statements is true. यसको negation false, Q false र negation of P or Q false, त्यसलाई एन्डले कम्बाइन गर्दैछु. So it is also false. ए स्टेटमेन्ट पी फल्स क्यू ट्रू अरले कम्बाइन गर्दैछु. नेगेसन अफ पी और क्यू, क्यू ट्रू, negation of P or Q is false, combine them by AND. P or Q, negation, Q false, this statement is true, and ले combine गर्दा false. So conjunction मा कुनै पनि statement false हो भने त्यसको conjunction false हुन्छ. त्यसरी last column मा हेर्दा यो compound statement remains false for any set of values of P and Q. So this compound statement is a contradiction. P and Q and negation of P or Q.
अब यसलाई चेक गर्नु छ यो कस्तो टाइपको स्टेटमेन्ट हो, कन्ट्राडिक्सन हो कि होइन। फर दिस मेक ट्रुथ टेबल। Take two statements P and Q, both true. Then their conjunction is true. Disjunction also true. Negation of this is false. P and Q र यो कलम यसको कन्जङ्सन छ, एउटा ट्रू छ अर्को फल्स, एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, सो इट इज फल्स। We can take two statements P and Q, one is true, other is false, then their conjunction is false, but their disjunction is true. Negation of this is false. तो यो दुईटा कलममा दुईटैको के छ, कन्जङ्सन छ, both statements are false, so their conjunction is false. Taking a statement P false, Q true, their conjunction is false and disjunction is true. Disjunction true हुनलाई any one of the statements true भए हुन्छ, यसको negation false। एउटा false हो अर्को पनि false हो, एन्डले कम्बाइन गर्दैछ, taking both statements false, both statements false हो भने conjunction false, disjunction पनि false, its negation is true। एउटा स्टेटमेन्ट false अर्को स्टेटमेन्ट true, एन्डले कम्बाइन गर्दैछु, so it is false। यो छ 4 possibilities for taking two statements P and Q। In every case what we observe, this compound statement has false truth value, त्यसैले यो के छ, यो compound statement हो, contradiction। त्यसरी लजिकमा डिफरेन्ट compound statements को ट्रुथ भ्यालुबाट लजिकली इक्विभ्यालेन्ट प्रुफ गर्न सकिन्छ, टोटोलोजी प्रुफ गर्न सकिन्छ, कन्ट्राडिक्सन प्रुफ गर्न सकिन्छ, र कुनै ट्रुथ भ्यालु दिएको छ र कुनै स्टेटमेन्टको त्यसबाट बनेर जुजुकै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको पनि ट्रुथ भ्यालु लेख्न सकिन्छ। यो आइडियाबाट त्यसको लागि कन्जङ्सन, डिसजङ्सन, निगेसन, कन्डिसनल, कन्ट्रापोजिटिभ, कन्भर्स, इन्भर्स, बाइ कन्डिसनल, यो सबैको आइडिया छ। मैले त्यसको कन्क्लुजन पनि लेखाएको थिएँ, जसले गर्दा यो च्याप्टरको क्वेसन गर्नमा प्रब्लम हुँदैन। त्यसैले यो युनिट फर्स्ट सकिसक्यो।